Fish on Siludi. It's a prank mga lods. It's a prank. Diwit ko na lods. Uy, meron na. Meron na. Diwit. Uy, espada guys. Espada yan guys. May espada pala dito guys. Swerte lang ni Ludi guys. Yun oh. Yun, laking espada. Yun, nasa mga 2 to 3 kg. Op. Ay, grabe talaga. Ang laki talaga. May espada lang sa kalam. Gamit niyang lure guys is voluminous. Hugot. Talaga siya makawala guys oh. O nabaon eh. Nabaon. Sakit sa mata. Grabe yung lure natin guys. Uy, natanggal. May kilawin na. Ilaw guys. Meron naman yung mananay yan. Uy, lumakas ng hangin. Abi ba na yung linaw na to? Ay. Diwit lods. Uy, tubo-tubo pala guys. Tubo-tubo. Trumpet pala guys, trumpet. Ano kaya masarap nito na luto guys? Trumpet fish. Comment down below mga master idol. Ano kaya masarap na luto nito? Ay. Buti di na ano guys. Di na katanggal. Hindi pa lang kumapit oh. Cut yun oh. Oh. Trumpet fish. Power. Yun. Shout out Master Lodi.